P-E-N-N-E. Double N na. Huwag nyo tanggalin yung isa. Iba meaning nun. Kumukulong tubig. Asin, mantika. Penne. Double N. Pag al dente na, drain nyo na yung tubig sa strainer. Magtira nga pala kayo ng konting pinagkuluan para mamaya. Buhusan nyo na malamig na tubig para mahinto yung cooking process. Check. Pwede na. Chicken. Doon tayo sa favorite part. Breast. Yung filet Salt. Pepper. Ganon din sa kabila. Salt. Pepper. Kunin mo yung pang samgyup ng mama mo. Tahira ng mantika para hindi manikit. Salang mo lang over low heat para hindi masunog. Pag ganyan na yung kulay, pwede mo na baliktarin. Nice. Bili kayo ng mani ni ate. Hinubaran ko. Kasi may balat. Tapos tinost ko lang. Ready nyo na tong mga to. Tapos gawa tayo ng pesto. Basil. Marami. Mga 2 tasa. Laban na yan. Bawang ni Bebang. Tinustang mani ni ate sa kanto. Isang buong lemon. Try natin yung may sticker, baka mas masarap. Black pepper. Parmesan cheese. Asukal na puti. Rock salt. 1 tasa ng olive oil. Gamitin mo na yung napanalunan mong blender last year. Hindi yan pang display. Lagay mo yung bawang. Lemon juice. Olive oil. Kalahati lang muna. Maning hubad. Basil. Kalahati lang din muna. Blend nyo hanggang madurog. Dagdag nyo yung natirang dahon at olive oil. Blend nyo ulit. Salt. Pepper. Asukal. Parmesan cheese. Blend nyo ulit. Salin nyo sa isang lalagyan na airtight. 3 to 5 days sa chiller. 3 to 4 weeks naman sa freezer. Pero, sa ice molder nyo ilagay. Double check nyo din kung may amag o foul smell before consuming. Dagdag natin sa penne. Double N. Haluin nyo lang. Mekus-mekus baga. Dagdag nyo yung konting pinagkuluan kanina. Mekus. Grilled chicken. Strip cut. Mekus uli. Lipat nyo sa plato. Extra. Grilled chicken on top. Sprinkle ng parmesan. At chopped parsley. Punasan nyo yung gilid para malinis. Paikutin mo konti. Tapos, kain na na.